अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद आपसे मालूमात शेयर करने के साथ साथ ये भी है कि हमारे कुछ गैर जमात हजरात हमारे हुजूर की इस तस्वीर को लेकर सोशल मीडिया पर एतराज़ उठाते हुए इसको शिर्क का नाम दे रहे हैं। मैंने और मेरे साथ हमारी एक और बहन ने जब ये देखा तो हमने उनसे बात की और बताने की बहुत कोशिश की कि ये कोई आम अंगूठी नहीं है, ये उनकी अंगूठी है जिनको हम मसीह व महदी मऊद अलैहिस्सलाम मानते हैं, और ये शिरक नहीं, ये तबर्रक के तौर पर ऐसा किया जाता है। मैं उनकी बहुत ममनून हूँ कि वो हमसे बहुत इज़्ज़त और एहतराम से पेश आए और हमारी बात को सुना और हमें अच्छी तरह बोलने का मौका भी दिया। हमारी बात को सोशल मीडिया पर बाकी भी बहुत से लोगों ने सुना, मगर वो स्टिल अपनी इस बात पर कायम हैं और इसको शिरक का नाम ही दे रहे हैं। खैर, ये उनका काम है, हमारा काम तो पैगाम पहुंचाना है। उर्फ़ आम में हम तबर्रक से मुराद रूहानी व मजहबी शख्सियात जिनके साथ हमारा दिल और जज्बात का ताल्लुक़ होता है, उनसे वाबस्ता और जुड़ी हुई या इस्तेमाल शुदा चीज़ लेते हैं। हम अहमदी मुसलमानों का सबसे गहरा और कल्बी ताल्लुक़ हमारे आका व मौला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। उनके कदम मुबारक ने जहाँ बरकत बख्शी हो, हम तो उस खाक और उस रास्ता को भी मुतबर्रक ही समझते हैं। और फिर इस दौर के आशिक़ सादक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी में आए नबी सैयदना हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के तबर्रकात की ज़ियारत के लिए कादियान के कूचा व बाज़ार और गलियों की खाक छान कर बरकतें हासिल करते हैं। सहाबा और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तबर्रकात। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सहाबा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तबर्रक लिया करते थे। सुलह हुदैबिया के दौरान जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के गर्दोनवा में मुकीम थे, कुरैश मक्का ने अपना एक सफ़ीर मुसलमानों की ताकत का जायज़ा लेने के लिए भेजा। उसने वापस जाकर सरदाराने कुफ़ार को मशवरा दिया कि मुसलमानों से हरगिज़ लड़ाई ना करना, मैंने मौतें देखी हैं। वो अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द मोहब्बत से सरशार बैठे रहते हैं। उनके रसूल जब वुज़ू करते हैं तो वो उस पानी को नीचे गिरने नहीं देते, बल्कि उस बचे हुए पानी को अपने मुंह पर प्यार से मलते और बाज़ पी भी लेते हैं। दरअसल ये तबर्रक था जो सहाबा पी लिया करते थे। अल फज़ल इंटरनेशनल 27 मई 2021। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ज़माना में एक दफ़ा कैसर के सर में शदीद दर्द हुआ और बावजूद हर किस्म के इलाजों के उसे आराम ना आया। किसी ने उसे कहा कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को अपने हालात लिखकर भिजवा दो, इनसे तबर्रक के तौर पर कोई चीज़ मंगवाओ, वो तुम्हारे लिए दुआ भी करेंगे और तबर्रक भी भिजवा देंगे। इनकी दुआ से तुम्हें ज़रूर शफा हासिल हो जाएगी। उसने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास अपना सफ़ीर भेजा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने समझा कि ये मुतकब्बर लोग हैं, मेरे पास इसने कहाँ आना था। अब ये दुख में मुब्तला हुआ है तो इसने अपना सफ़ीर मेरे पास भेज दिया है। अगर मैंने उसे कोई तबर्रक भेजा तो मुमकिन है वो इसे हकीर समझकर इस्तेमाल ना करे, इसलिए मुझे कोई ऐसी चीज़ भिजवानी चाहिए जो तबर्रक का भी काम दे और उसके तकब्बर को भी तोड़ दे। चुनाचे उन्होंने अपनी एक पुरानी टोपी जिस पर जगह जगह दाग लगे हुए थे और जो मैल की वजह से काली हो चुकी थी, उसे तबर्रक के तौर पर भिजवा दी। उसने जब ये टोपी देखी तो उसे बहुत बुरा लगा। उसने टोपी ना पहनी, मगर खुदा ताला ये बताना चाहता था कि तुम्हें बरकत अब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए ही हासिल हो सकती है। उसे इतना शदीद दर्द सर हुआ कि उसने अपने नौकरों से कहा कि वही टोपी लाओ जो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने भिजवाई थी, ताकि मैं उसे अपने सर पर रखूं। चुनाचे उसने टोपी पहनी और उसका दर्द जाता रहा। चूँकि उसका हर 8वें-10वें दिन सर दर्द हो जाया करता था, इसलिए फिर तो उसका ये मामूल हो गया कि वो दरबार में बैठता
تو وہی حضرت عمر کی میلی کچیلی ٹوپی اس نے اپنے سر پر رکھی ہوتی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کیسر کے پاس قید تھے اور اس نے حکم دے دیا تھا کہ انہیں سور کا گوشت کھلایا جائے۔ وہ فاقے برداشت کرتے تھے مگر سور کے قریب نہیں جاتے تھے، اور گو اسلام نے یہ کہا ہے کہ اضطرار کی حالت میں سور کا گوشت کھا لینا جائز ہے، مگر وہ کہتے تھے کہ میں صحابی ہوں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ جب کئی دن کے فاقوں کے بعد وہ مرنے لگتے تو کیسر انہیں روٹی دے دیتا۔ جب پھر انہیں کچھ طاقت آ جاتی تو وہ پھر کہتا کہ انہیں سور کھلایا جائے۔ اس طرح نہ وہ انہیں مرنے دیتا نہ جینے۔ کسی نے اسے کہا، تجھے یہ سردرد اس لیے ہے کہ تو نے اس مسلمان کو قید رکھا ہوا ہے، اور اب اس کا علاج یہی ہے کہ تم عمر سے اپنے لیے دعا کراؤ اور ان سے کوئی تبرک منگواؤ۔ جب حضرت عمر نے اسے ٹوپی بھیجی اور اس کے درد میں افاقہ ہو گیا تو وہ اس سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اس صحابی کو چھوڑ دیا۔ اب دیکھو کہاں کیسر ایک صحابی کو تکلیف دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی سزا کے طور پر اس کے سر میں درد پیدا کر دیتا ہے۔ کوئی اور شخص اسے مشورہ دیتا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تبرک منگواؤ اور ان سے دعا کرواؤ، وہ تبرک بھیجتے ہیں اور کیسر کا درد جاتا رہتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اس صحابی کی نجات کے بھی سامان پیدا کر دیتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اس پر ظاہر کر دیتا ہے۔ سیر روحانی جلد 2 صفحہ 66-67۔ ناظرین، تبرک کے ہی حوالے سے بعض اوقات ہم اپنے موجودہ خلیفہ حضرت مرزا مسرور احمد اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی انگوٹھی کو کسی چیز سے ٹچ کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ اس بارے میں حضور فرماتے ہیں، بسا اوقات جب میں ایسا کرتا ہوں تو میرے دل میں خیال آتا ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔ مزید برآں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی انگوٹھی اس الہام کو مد نظر رکھ کر بنائی گئی ہے کہ الیس اللہ بکافٍ عبدہ، یعنی کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ اس لیے میرا یقین ہے کہ ضرور اس میں برکت رکھی گئی ہے۔ اس لیے بسا اوقات میں دعا کے لیے کہنے والوں پر دعا کرتے ہوئے یہ انگوٹھی بھی مس کرتا ہوں۔ بہرحال میں ایسا اس وقت کرتا ہوں جب اللہ میرے دل میں یہ خیال ڈالے، یا اگر کوئی بار بار مجھے ایسا کرنے کا کہے۔ میں کئی دفعہ ایسا اس لیے کرتا ہوں کہ میرے دل میں اللہ کی طرف سے شدت سے ایسا کرنے کا خیال آتا ہے کہ ایسا کرنے میں مذائقہ نہیں۔ میں ایسا ہر ایک کے لیے نہیں کرتا بلکہ ان کے لیے کرتا ہوں جس کے بارے میں اللہ میرے دل میں خیال ڈالتا ہے۔ روزنامہ الفضل آن لائن، مورخہ 23 اکتوبر 2021۔ اجازت چاہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔